ओम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। यूट्यूब रे शुणुथिबा कृष्ण भक्त भगवत प्रेमी भाई ओ माँ मानकु मोर अंतर राधे राधे। केमिति अछंती आपण माने? कृष्णक कृपारु निश्चय भलरे थिबे। आमे श्रीमद भागवत गीतार तृतीय अध्यायर श्लोक 29 शुणिबा। ता पूर्वरु उपक्रमणिकार किछि कथा शुणिबा। जो माने सब्सक्राइब करनाते सब्सक्राइब करि दियंतु, बेल आइकन दबाई दियंतु। बेल आइकन दबाइले मोर भगवत गीता आपण मानक पाखरे प्रथमे पहुँचीबो। आउ वीडियोटी को स्किप न करी लास्ट जाए देखंतु। आउ निजर कमेंट रे मतामत लिखंतु। एबे आमे उपक्रमणिका विषय रे किछि सुनिबा। ए भौतिक जगत रे व्यक्ति को शरीर रक्षा करिबा निमित्त निश्चय कार्य करिबा को हेबो। मानव समाज को कर्मानुजाई चारि भाग बा वर्ण विभाग रे विभक्त करा जाई अछि, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण माने अर्थात बुद्धिजीवी श्रेणीर लोके गोटे दिगरे काम करती। क्षत्रिय माने अर्थात शासन विभागर लोके आउ गोटे प्रकार काम करती। एवं वैश्य बा व्यवसायी गोष्ठी और शूद्र गोष्ठीर लोके निज निज धंदा करती। मानव समाज रे व्यक्ति शूद्र हेउ बा बणिक हेउ, क्षत्रिय शासक हेउ बा कृषक हेउ किंबा अति उच्च श्रेणी हेउ, जहा किछि हेउ, तार जीवन धारण निमित्त ताकू निश्चय काम करिबाकू हेबो। से एक साहित्यक, वैज्ञानिक किंबा वेदांती ब्रह्मज्ञानी हेउ, जहा किछि हेउ, बंची रहिबा पई ताकू निश्चय काम करिबाकू हेबो। तेणु भगवान अर्जुन को कहउछंती जे से तार धंदा त्याग करिबा उचित नुहे, किंतु से जेतेबेले तार धंदा करुछि सेतेबेले से कृष्ण को स्मरण करिबा उचित। से जेतेबेले जीवन संग्राम रे रत अछि सेतेबेले से जदि कृष्ण को स्मरण करिबा को अभ्यास न करे ताहा हेले मृत्यु समय रे कृष्ण को स्मरण करिबा संभवपर होई पारिबो नहीं। राधे राधे दोस्तों। एबे आमे श्रीमद भगवत गीतार तृतीय अध्यायर श्लोक 29 शुणिबा। श्लोक 29। प्रकृते गुण संमूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण बिन विचालयते। एहार अनुवाद अल्प ज्ञान संपन्न मूर्ख माने भूत प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा विभ्रांत होई संपूर्ण रूपे भौतिक कर्म रे नियुक्त हुअन्ति एवं सेथि प्रति आसक्त होई पड़न्ति। सेमानंकर प्रकृत ज्ञान नथिबारु सेमाने ए प्रकार नीच कर्म रे नियुक्त हुअन्ति। जदिओ एहा नीच कर्म तथापि ज्ञानी माने जेउ माने प्रकृत रे आत्मज्ञान लाभ करिछन्ति सेमानंकु विचलित करिबा उचित नुहे। एहार भावार्थ जेउ मानंकर प्रकृत ज्ञान नाही सेमाने भ्रमवशतः ए भौतिक शरीर को आत्मा बोली भावन्ति एवं भौतिक चेतना रे रहन्ति। पुनश्च सेमाने पार्थिव उपाधि प्रति विशेष चेतनशील होइथान्ति। ए शरीर हेउछि भूत प्रकृतिर दान जे अत्यधिक परिमाण रे शारीरिक चेतना रे अछि ताकू मंदान बोली कुहा जाए। अर्थात से एक आलस्यपरायण व्यक्ति, तार आत्मा संबंध रे कौनसी धारणा नाही। मूर्ख माने ए शरीर को आत्मा बोली भावन्ति। शारीरिक संबंध को से माने आत्मीय संबंध बा आत्मीय स्वजन बोली भावन्ति।
ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଏ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ଦେଶ ଭୂଇଁ ପୂଜ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ନାମରେ ଚଳୁଥିବା ପୂଜା ବିଧିବିଧାନକୁ ବା ବ୍ରତ ବିଧିବିଧାନକୁ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ସାଧନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭୌତିକବାଦୀଗଣ ବା ଭୌତିକ ଉପାଧି ଭୂଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସାମାଜିକ କର୍ମ ଜାତୀୟତା ଏବଂ ପରୋପକାର ଆଦି କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହନ୍ତି। ଏ ଭୌତିକ ଉପାଧି ମୋହରେ ମୋହିତ ହୋଇ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଭୌତିକ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଥା ପୁରାଣ କଥା ବା କାଳ୍ପନିକ କଥା ଅଟେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଅହିଂସା ଆଦି କେତେକ ମୌଳିକ ନୀତି ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତଦ୍ରୂପ କେତେକ ଭୌତିକ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଛନ୍ତି ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ସେମାନେ ନୀରବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ବା କର୍ମରେ ରତ ହେବା ଉଚିତ। ଅଜ୍ଞ ବା ମୂର୍ଖମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କରାଯାଉଥିବା କର୍ମକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କର ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଅପଚୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କାରୁଣିକ, କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଫଳତଃ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଦାଘ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ ବିପଦ ଆସେ ସବୁକୁ ସେମାନେ ବରଣ କରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ମାନବ ପକ୍ଷରେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବିପଦକୁ ବରଣ କରି ନିଦାଘ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ରାଧେ ରାଧେ ଦୋସ୍ତ, ଏବେ ଆମେ ଏହାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶ୍ଲୋକ 30 ଶୁଣିବା। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ରାଧେ ରାଧେ।